Kita na. Ano isulti ni tatay. Tapos, basahon ni nanay ang baba. Nakahigit si nanay. Ang premyo kay 50 pag ma-perfect. Okay. Okay, let's start the game. 1, 2, 3, go! Elok. 1, 2, 3, 4. Kabaw. Check! Dua. Mali ang isa. Mali to? Okay, ikatulo. Gisugod ka lang gisugod. Sabos. Kandeng. Dili? Mali. Correct. Dua na. Kabayo. Kabaw. Next word. Kabayo. Kabayo. Baboy. Agoy. Mali isa. Mali. Saray mo ali. Contestant. Money ilang words. Every word, 10 pesos ang daog. Bali, 50 ni pag matangdaan nila tanan. Atong next na contestant mo ni si Manang og si Auntie Celine. Si Auntie Celine ang maghula sa isulti ni Manang. Go. Walay boses ha. Action, kuha na sa baba. Okay. Let's start the game. 1, 2, 3, go! Matangka na ganyan. Para si Mabaw. Ini mo na correct. Sige lang kayo pagpangutanan. Sila kag litok-litok. Maglitok-litok ra ka ba? Happy birthday, Ugma. Happy birthday, belated. Tara, Apat ah. Ano yung nila ba? Lamok? Pataka lang kag Correct! Isa, lamok. Ayun, tipis? Correct! Ikaduha na. Oh, yung isinyas. Sumi. Bayot. Langaw? Baya? 3, Kabayo? 4. Gilantaw. Wala eh. Wala naman yung nagkuha ng sounds. Kaya ko. Oh, mali na. O baka? Patra yung daog. Go. Okay, number 1. Mong sinyas ang busog yan. Kusga yung ha. Kusga yung ha. Renier. Latos eh. Di mo kakorta. Pass. Next. Bape. Bay. Pasig litok. Baype. Pass. Bayape. Hindi ka kwarta. Kalis. Hindi ka mo na. Basa-basa ka mo pinagulit sa kuwan. Wala ni. O may gigunitan din ka. Pass. Sambalo. Ha? Sambalo. Check. Oh, sakto. Sampalok. Check. Dua na. Balipe. Pas.
Pas, pas. Lasulas. La solaridad. Laso. Laso. Si. Ya, sige. Duara yung Lasuli. correct. Sige, guys. Hindi mo nagulit ko. Lasuli. Atuli. Isa-isa, Bob. Aner, isa-isa ha. Atulis. Aiso. Ay, tama na!